Good afternoon, guys. Today we are going to learn the simple past tense, how to make affirmative and negative sentences. So let's begin. Don't forget that previously we learned that we have two kinds of verbs. We have the regular verbs and the irregular verbs. Don't forget that for regular verbs, for example, we can say in present talk and in past talked. Play, present, played, past. For irregular verbs, we have to study them as they have special forms in the past, okay? They change a lot. So for example, in present we say eat, but the past is ate. Speak, spoke. Have, had. They change, okay? They completely change. They don't have a rule like regular verbs. Simple past. So, for example, in order to make these kind of sentences, first you have to write the subject, then the verb to, and then the object or the complement. So, en español, chicos, primero siempre tienen que escribir el sujeto, de quién están hablando. Luego el pasado, que es el verbo 2, la segunda línea de verbos, ¿ya? Y luego un complemento o el objeto. So, for example, I solved the sum. Yo resolví la suma, okay? That is the structure to make sentences, to make affirmative sentences. Subject, verb to, and complement. For example, he played football. Here we have another example that says, Michelle got up at 7 o'clock last Monday. Michelle se despertó, en pasado, Michelle se despertó a las 7 de la mañana el anterior lunes, ¿ok? The order, subject, first the subject, el sujeto, then the verb to, luego el verbo 2, que en este caso el presente es get, pero el pasado es got up. Then the time expression, this is important in simple past tense. Poner el tiempo, en qué tiempo estamos hablando. En todas las oraciones tenemos expresiones, ¿verdad? Las expresiones de pasado pueden ser last Monday, el anterior lunes, last Sunday, el anterior domingo, last month, el anterior mes, okay, 2 days ago, 2 días atrás. Those are the time expressions in the past. So here we are going to solve in our meeting these exercises. But for example, if you want to say, John compró un carro nuevo la anterior semana, tenemos que decir, John bought. Ahora el verbo cambia completamente porque es un verbo irregular. Ya va a ser, John bought a new car last week. Rosa, in this case the verb changes for past. So it's Rosa took her 2 children to the cinema yesterday. I made a cake for the party in the past form. Susan left her sunglasses in the office. Peter forgot to post the letter yesterday. Eric won the gold medal. Okay, in that way I'm changing the verbs in the past tense. Those are irregular verbs. Yeah, in order to make negative sentences in the past form, we have an auxiliary. Our auxiliary is did not. Don't forget that did not is the full form and didn't is the short form, okay? Did not, full form, didn't, the short form. And they work with all the subject. Este auxiliar va a trabajar con todos los sujetos, ¿ya? Por ejemplo, si quiero decir yo no estudié en pasado, yo no estudié, tengo que utilizar el auxiliar didn't. I didn't study. Si quiero decir, por ejemplo, ella no jugó, diré she didn't play o she did not play. Nosotros no comimos. We didn't eat, okay, in the past form. But don't forget, and this is really important, that after the auxiliar, the verb comes in the base form. Chicos, aquí quiero que me presten mucha atención y no se olviden de que cada vez que aparece un auxiliar, en este caso el auxiliar didn't, el siguiente verbo siempre viene en su forma base.
No importa, yo digo, por ejemplo, yo no estudié, ¿ok? Para que el verbo se vuelva, este verbo estudiar, que es la forma base, se vuelva estudié, ya tenemos el auxiliar. Por eso no necesitamos modificar nuevamente el verbo. ¿A qué me refiero? For example, this is the base form of the verb ir. El verbo ir es go, ¿verdad? Pero si ya aparece el auxiliar didn't, el verbo se mantiene en su forma base, se queda en go. Entonces diré, I didn't go out last night. Yo no salí la anterior noche. Como les decía hace un momento, no necesito cambiar nuevamente el verbo a pasado. No se olviden que el pasado de go es went. Pero como aparece el auxiliar, está incorrecto que lo cambie, ¿ok? El verbo tiene que estar en su forma base. Solo voy a cambiar y modificar al verbo cuando sean oraciones afirmativas. En oraciones negativas nunca se modifica el verbo. For example, you can say, Ellen did not visit London. No se olviden que esta es la forma de hacer oraciones negativas, ¿ya? Subject, did not, and the infinitive in the base form. So, for example, I didn't visit London, dice Helen. Yo no visité London. Pero Luis nos dice, I visited London. Yo sí visité London. I visited London. ¿Por qué? En este caso sí modifico el verbo porque es una oración afirmativa. Solo en las oraciones negativas no modifico para nada el verbo. Example, if you want to make negative statements, you have to say, I didn't play tennis yesterday. Yo no jugué tenis ayer. Como ven, aquí he tachado la D, no necesito modificar el verbo a pasado porque está apareciendo el auxiliar didn't. Here the same, aquí lo mismo. You didn't work last Monday. ¿Ok? No estoy modificando el verbo a pasado, ¿por qué? Porque aparece mi auxiliar. He didn't go to the hospital. Él no fue al hospital. Lo mismo, no estoy utilizando went. ¿Por qué? Porque no se olviden que el pasado de go es went, pero no se usa en este caso porque ya está el auxiliar. Ahora bien, si quiero decir ella no hizo su tarea, she didn't do her homework. ¿Ok? En este caso no necesito modificar el verbo se mantiene en presente. ¿Por qué? Porque está apareciendo el auxiliar. In our meeting, we are going to solve these exercises. And here you have more examples. So for example, you can say, I worked hard yesterday. That is an affirmative sentence. So I'm changing the verb. Como es una oración afirmativa, sí estoy cambiando el verbo a pasado. Pero en una oración negativa, el verbo se mantiene en su forma base y digo, I didn't eat for 2 days. Yo no comí por 2 días, ¿ok? No necesito more. So for tomorrow, this is your homework. You have to solve exercise 16, that is on page 18 and 19, and exercise 17, that is on page 19 and 20. That is about your homework. But for your quiz, you have to record an audio reading the first 10 sentences of exercise 16. Entonces, chicos, esta es su tarea, pero para el repaso tienen que grabar un audio, solo audio, en WhatsApp me lo tienen que enviar, leyendo las 10 primeras oraciones del ejercicio 16, ¿ok? En un solo audio, no en diferentes audios, ¿ya? En un solo audio, dicen, hello, my name is Paola. Sentence number 1, and you read the sentence. Number 2, the sentence. Number 3, the sentence, ¿ok? Just the first 10 sentences. Okay, guys, that's all. Goodbye and see you in our next class.